So is this a rhino? Rhinoceros. Look at the or hippo. I don't know what is that, rhino or hippo. Okay, here. There's a hose going into that. It's nice inside. So this park here, 5 ka milyon ka pounds kuno ang gasto ani. Nindot gid siya. Rubber, safe gid sa kids. Yan na slide diri. Nga dako kaayo. Kana murag kuan web spider thingy. Then kana slide diha. Slide. Dayon. Kani po diri gamay nga slide. Dayon kana for the small kids. Dayon kani po diri pa kay siya busy kay sayo man mi diri. So dako kay na mahadlok si dinis diha hasta pod ko. So kani diri another kuan pod ni siya. Kining usaka ka diha. Dayon transfer diha. So bali-bali. Nice pod. 5 ka milyon ko nang gastuan. Nanin ta nya libre. Nanin sa Pilipinas no, libre pod. Biyahe unta kayo. Gibayad.